প্রায় এক মাস ধরে চলা মহাকুম্ভের মেলা এবার সমাপ্তির পথে। বুধবার শিবরাত্রি বিশেষ স্নানে যোগ দেবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, এমনই প্রত্যাশা। আর এই বিশেষ তিথিতেই হবে এবার মহাকুম্ভের শেষ। গত এক মাসে দেশ বিদেশের হাজার হাজার তারকা এসেছেন, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গমে ডুব দিয়েছে। সকলে মনে করছেন এই স্নানে তারা পুণ্য অর্জন করলেন। তারপর সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি ছড়িয়ে দিলেন সমাজ মাধ্যমে। এবার সেই তালিকা থেকে বাদ পড়লেন না বলিউডের খিলাড়ি অক্ষয় কুমার। সোমবার সকালেই তিনি উত্তরপ্রদেশ পৌঁছন, তারপর সোজা চলে যান প্রয়াগ সঙ্গমে। সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে ডুব দেন নদীর মিলনস্থলে। पूछिए। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है।